नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। ना जा ठारू आमे किछि जीवन काल रे पाई थांती ता प्रति आम अंतर भितर गोटे ममता जागरण हुए। नरहरि भाई, जा ठारू जीवन रे आमे किछि पाई थांती न पाइले तो बंची परिबा नहीं। शरीर बंचिब किछि विषय वस्तु को ग्रहण कले, आ जा द्वारा आमको विषय वस्तु मिली ता प्रति आम अंतर रे किछि ममता जागी उठे। हाँ कि नहीं? एटा स्वाभाविक क्रिया। तेणु भाई भौणी माने मोर कहिबा कथा, दशरथଙ୍କ मृत्युरे ब्रह्मज्ञानी भरत मध्य दुख प्रकाश कले, भांगी पड़िले। जेतेबेले मामू घरे थिले भरत, खबर दिया जाहि नहीं बापा मरी जाइछन्ति बोली कहिले, निहाती गोटे काम अछि, शीघ्र इमरजेंसी तुमे अयोध्या को फेरी आस। दूत जाई जेतेले खबर देला, भरत आसिले। अयोध्यार प्रांत देश रे गोटे विराट गोटे भवन थिला, जो भवन भितरे पूर्व पुरुष मानकर फोटो मृत्यु हैला मात्रे रखी दिया जाए फूलमाल देइकिरी। जेतेले भरत फेरिले अयोध्या कुआडे बाहरी गला परे पितृपुरुष को प्रणाम ज्ञापन करी आशीर्वाद भिक्षा करी बाहर को जाती। जेतेबेले अयोध्या प्रवेश करिवे से भवन भितर प्रथमे प्रणाम करी पुणी अयोध्या को पशिबे। तेणु जेतेबेले भरत से भवन भितर पशिगले, मूलरू समस्त को देखि देखि प्रणाम करी गले। मानधाता, दिलीप, रघु, अजय एमती समस्त को देखु 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 शेष में जिते देखिले दशरथଙ୍କ फोटोरे फूलमाल दि जाइए, सांगे सांगे सी धरणी रे लोटी पड़िले। पाखरे थिबा राजकर्मचारी की पचारे, कहले यांको फूलमाल कहीं दि जाइए, दशरथ मो पितांकर कहीं फूलमाल दि जाइए फोटोरे? कहले राजा दशरथ आउ नाहांती, भरत भलिया ब्रह्मज्ञानी, भरत को सरस्वती डरंती देवी, भरत को जमराजा डरे, एडे बड़ आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। से भली भरत माटी रे लुटी पड़ी खाली धूली रे गड़ी गड़ी कांदिले। तेबे सजन वृंद, कहिबार कथा हैला, आमे ज्ञान को पढ़ी मन रे साइती रखिबाटा गोटे प्रकार कथा, तत्वदर्शन करिबाटा गोटे प्रकार कथा, किंतु परिस्थिति के सामना करिबाटा आउ गोटे प्रकार कथा। तेणु जेतेबेले बड़ बड़ ब्रह्मज्ञानी माने शास्त्र पुराणर चरित्र माने दुख रे भांगी पड़िचंती, तेबे प्रिय लोकर विच्छेद रे आमे निश्चित रूप रे दुख प्रकाश करिबा, एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। परिस्थिति चक्र रे आम भितरे थिबा जो गुण गुड़िक भगवान देइचंती, आमे साधना करी जो गुण गुड़िक आहरण कले, दया, सहनशीलता, करुणा, क्षमा, समवेदना, संवेदनशीलता, यही सकारात्मक गुण गुड़िक सब आम भितर अच्छी। तेणु जेतेबेले प्रिय लोकर विच्छेद हो जाए, से गुण गुड़िक आम अंतर भितर आपे आपे जागरण हो जाती। तेणु आम आखिर धार धार लुह गड़ी पड़े। अवश्य यह सिद्धांत जे जी गला मोटे सी फेरब ना। जो देह सहित आमर निबिड़ संपर्क थिला, जो देह आमको पानी ग्लासटे बढ़ई दौला, जो देह आम पाई कहूला बारंबार अरे पेट गरम होरे एते समय है खाऊनु कहीं, अरे परीक्षा पकईला, ए रिकु सोनू पाठ पढ़रे, जो देह यही भली संभाषण करुला, से देहटा जेतेबेले पुनर्बार आमे देखिपर नहीं, से अंतर भितरे बहुत दुख आसे, मनीष भांगी पड़े, म्रियमाण हो जाए। ब्रह्मज्ञानी होइथिले मध्य जा भितरे दया अच्छी, करुणा अच्छी, सहिष्णु गुण अच्छी, समवेदना अच्छी, सी निश्चित रूप से से दुख प्रकाश करिब। मोर गोटे हिंदी सार जिते बसिचंदी, बहुत सुंदर हिंदी गीतटे मोर मन पड़े, जे जन्म सांगे मृत्यु तारीख लेखा सरी,
ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏ ଜୀବ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତିଥି ସାଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ, ମିଳନ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚ୍ଛେଦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହେଇକରି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े आशा हुण टुर जाना ए दिन रह गए थोड़े, आशा हुण टुर जाना ए दिन रह गए थोड़े, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े आशा हुण टुर जाना ए दिन रह गए थोड़े, आशा हुण टुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। सार एथरे गोटे पंजाबी भाषाटे प्रयोग करा जायछि, तेणु जो हिंदी जानिथिबा लोक भी सहजरे बुझी परिबे। माने टूर टूर कहले सेटा इंग्लिश शब्दटा भी जोड़ी देइचंती, माने आत्मा ए पृथ्वी पृष्ठ को टूर रे आसीछि किछि दिन पाई। जेतले आसीछि एठी किछि दिन सिए रहिबो, रह गए थोड़े थोड़े दिन, माने किछि दिन पाई एठी मर्त्य रे समस्ते प्रवासी, एठी केही निवासी नुहंती। तेणु लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ भी छोड़े। सीए लिखि देइछि, सीए जानिछि मिलन कौ दिन आ विच्छेद कौ दिन। केनु तेणु परमात्मा होचंदे निर्विकार निर्द्वंद्व निर्लिप्त, किंतु आमे विच्छेदर तिथि जानी नाहांती, आमको सेटा जणा नाही। तेणु प्रिय व्यक्तिटा जेतेबेले हठात करी आमठू चली जाए, आमको सेइथिपाई आम अंतर भितरे असुमारी दुख जातना आसे। तेणु सजन वृंद आम घर को आसीथिबा बंधु सबुदिन आम घर रहिबे कि? मामू आसंतु पिउसी आसंतु, बंधु सबुदिन पाई आम घरे रहंती नाही। माया ममतारे मोहित होई 15 दिन रहिले तापर निज जगह को से निश्चय फेरी जिवे। एइटा होउची गोटे आत्मदर्शन। जेमिति ए संसार रे आम प्रिया प्रीति रे बंधु बांधव आसी किछि दिन रहंती पुणी चली जाती, ए मर्त्य रे समस्त जीव सकल आमे भी होउचंती मर्त्यर अतिथि, एठी बंधु। जेते चेष्टा कले जेमिति आमे जेते काकुति मिनती हेले भी चलवा समय आसीगले आउ बंधु आम घर रहिबे नाही। कहले नाही पुओ 17 थर फोन कला, अनेक थर से स्त्री सियाड़े मत रखी थोई दौ ना, घरे गुड़ाए काम अच्छी, तेणु मत निश्चित जावाक हम। जमी आमर आकुल व्याकुलता श्रवण करी केबे भी सबुदिन पाई बंधु आम घरे रही जाती ना। सेहीपरि ए मर्त्य अतिथि जो मनीष आमे समस्ते जीव सकल आमे सबुदिन पाई एठी रहिबा पाई आसी नाहंती। बुझिपारे ना कथा? आमे समस्ते अतिथि दिने ना दिने चली जावा। तेबे कहिबार कथा है से भली आमर जयंती जेना आम अपा बा आम माँ से मातृवत्सला, से वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी, तांको अंतर भितर जो भावना, तांको मुहर जो प्रसन्नता अति सुंदर। ओढ़नाटा तो मुंडरू केबे खोलेना। मु जेते समय रही जेते समय देखी बाय चांस भूल रे भी ओढ़नाटा तांकर तलकू खसिब ना। लघुजन थांतु कि गुरुजन थांतु, ओढ़ना बिल्कुल तलकू खसे नहीं। भारतीय संस्कृतिर सीए गोटे नारी जातिर प्रतिनिधित्व करुथिबा शालीनता रक्षाकारिणी माँ। भारतीय संस्कृति को सी ओढ़ना तले लज्जा नारीणां भूषणं एईटा को सी ब्रह्मज्ञान स्वरूप जानी थांतु कि न जानी थांतु, परंपरा को सी सुंदर भाव में पालन करते। आउ स्वामीर मंगल कामना पूर्वक से जो सिंदूर टोपाटा लगाती, बाप रे बहुत बड़ सिंदूर टोपाटे लगे थे, माने बिल्कुल कौन सी प्रकार से सिंदूर लिभिवार चांस ना। मुझे देखी मनीष स्मृतिचारण करे कार तांको गुणगारी मार, तांको आचार विचार व्यवहार। बुझिपारे ना कथा? तेणु भाई भौणी माने आज आमे समस्ते तांको ठारू केही जेते एठी बसिचंती, सार आपण निहाती भी स्नेह श्रद्धा किछि पाइथिबे।
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଲ ଲୋକଟା ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଭଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଏ ଭଲ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୀ ସିଏ ଭଲ ଜଣେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଯିଏ ଭଲ ଜଣେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସିଏ ଭଲ ଜଣେ ଦେଶବାସୀ, ଆଉ ଯିଏ ଜଣେ ଭଲ ଦେଶବାସୀ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ। କାହିଁକି ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି କହିପାରିବେ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ମଦର ଟେରେସା ସେବା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ମଦର ଟେରେସା ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ବୋଲି ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ବୋଲି କୁହାଗଲା? ନା ତାଙ୍କ ସୀମିତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସୀମିତ ପରିଚିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ତେବେ ସେଇ ପରିସର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତୀ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ସହିତ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଯେତେ ତୁ ପେଟେ ଖାଇଥା ବାଧ୍ୟ ହବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଯେତେ କହିଥିବୁ ପେଟ ପୁରିଛି ବୋଲି ସେ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ନା। ନାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ ବାପା ବିପିନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ, ବିରଳ, ମାନବିକତାର ନିର୍ଭୁଲ ଜଣେ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ଅଛେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ପରିବାର ଭିତରେ ତା ସ୍ନେହକୁ ସିଏ ବାଣ୍ଟିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସିଏ ଜଗତରେ ଅମର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି କାହାର ଜାତି କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଘର କେଉଁଠି, କାହାର ନାଁ କ'ଣ, କାହାର ଗାଁ ଅଲଗା, ସାହି ଅଲଗା, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରରେ ବସିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ମାନବିକତାର ନିଦର୍ଶନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବି, ବେଶୀ କହିବିନି। ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ବିଧିବିଧାନ, ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସମାଜରେ, କିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେ ସେହିପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏକାଦଶାହ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନ ରହିଛି ଏକାଦଶାହ ଦିନ ଯାହା ପାଳନ କରିବା କଥା, ଆମର ଆଶ୍ରମାଗତ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଗଲେ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା କାଠରେ ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ, ସେ ରଥରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜୟନ୍ତୀ ଜେନାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକି ସ୍ଥାପନା କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ମାୟା ମୋହକୁ କାଟି ସେ ଏଇ ଘରୁ ଆମେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ବନ୍ଦାପଣା କରିକିରି, ହଁ କି ନାହିଁ? ବନ୍ଦାପଣା ହେଇଛି ନା? ହଁ, এইঠু বন্দাপনা করে শেষ থর পাই আমি তাকে বিদায় দেলে না অস্থি ভিতরে আত্মাকে স্থাপন করা যাইছিলা, এটা গোটা আমার অখণ্ড বিশ্বাস। তেণু এইঠু নিয়াগলা ঘাট পর্যন্ত, আউ ঘাটরে সেটি নই ঘাটরে প্রেত আত্মার মণ্ডল কটাগলা, ঘট বা কলস মণ্ডলরে কলস বসাগলা, দ্বাদশ রাশি মণ্ডল তৈরি হেলা, সপ্তবিংশ 27 নক্ষত্র মণ্ডল তৈরি হেলা, নবগ্রহ হোমমণ্ডল তৈরি হেলা, নবগ্রহ মণ্ডল মধ্য তৈরি হেলা। ইয়ে 6 প্রকার মণ্ডল সেটি কটাগলা। সমস্তে এথিরু কিছু বুঝিপারিবে না, সাধারণ লোক এ কথাকে দেখিলে কৌশি প্রকার বুঝিপারিবে না। কাহিঁকি এগুড়াক বিধি ব্যবস্থা সবু করা যাইছি আত্মা পাই। সাধারণ সমাজর লোক মানে যাহা করନ୍ତି অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
ଆଉ 9 କ୍ରିୟା 10 ତୁଠ, ଘରେ ହେବ କିଛି ଯାଗଯଜ୍ଞ, ବଢ଼ାଯିବ ପିଣ୍ଡ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଠାକୁରେ ମୋର ନିଜେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ହେଇଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହୁଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଲମ୍ବା ଟପିକ୍, ମୁଁ ଆଜି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଆତ୍ମାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ତ ନିର୍ଲିପିତ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ? କର୍ମଜନିତ ସଂସ୍କାରର ବଳୟ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲଣ୍ଠନରେ କଳା ଲାଗିଛି କାଚରେ, ତା ମଝିରେ ଦୀପଶିଖାଟା ଜଳୁଛି। ଯଦି ଲଣ୍ଠନରେ କାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥିଲେ ବି ବାହାରକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବନି କି ସେ ଆଲୋକରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ କିରୋସିନ ଟାଣୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଫିତା ବି ଜଳି ଜଳି ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପଟା ବାହାରକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି କିଏ? ଆବଦ୍ଧ କଲା କିଏ? କାଚରେ ଲାଗିଥିବା କଳାଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଜନିତ ସଂସ୍କାରର ବଳୟ କଳା ଭଳିଆ ଆତ୍ମା ଚାରିପଟେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନା, ଆତ୍ମା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଜୀବଧନ ନୀଳମଣି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୌକିକ ରୀତି ଭିତରେ ଅଲୌକିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଛି। ସେଇ କର୍ମଜନିତ ସଂସ୍କାରର ବନ୍ଧନ ବଳୟକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରୁ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେଉଁଦିନ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କର, ସେଇଦିନ କେଉଁ ରାଶିଚକ୍ରରେ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେଉଁ ରାଶିରେ ମାନେ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରହର ଚଳଣି ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ନିଜେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେଲେ ନା, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଥାଏ କି? ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବା କିଛି ରହିଗଲା, ଇଏ ତ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଇଏ ତ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ଇଏ ନିଜେ କପାଳକୁ ଲେଖିଲା ବାଲା, କପାଳକୁ ଲିଭେଇଲା ବାଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଅବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାର୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେବେ, ପଚାର ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସରକାର କଲେ କାହାକୁ ଫେଲ୍ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଲକୁଲ ଖାତାଟା ଖୋଲା ଥିବ ନମ୍ବର ଦେଇ ହେବ? ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାତାରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଠାକୁରେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଚଳନୀର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ମା ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ବଳକୁ କାଟି ନହେଲା, ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସାଧାରଣ ସମାଜର ଲୋକ ଏପରି କାହିଁକି କରାଗଲା, ତା ନାଁ କାହିଁକି ତିଳତର୍ପଣ ହେଲା, କିଛି ବୁଝିବେନି କି ଜାଣିପାରିବେ ନା। କାହିଁକି ମୁଗ ତର୍ପଣ ନହେଲା, ଗହମ ତର୍ପଣ ନହେଲା, କି ଧାନ ତର୍ପଣ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ତିଳ ତର୍ପଣ। କାହିଁକି ତିଳ ତର୍ପଣ? କାହିଁକି ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ରଥ ତିଆରି ହେଲା, ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ନହେଲା? ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାହାଡ଼ା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା, ଆଶ୍ରୟଦାତା। ପୃଥିବୀ ଗୋଟାକ ଯାକର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଶ୍ରୟଦାତା କିଏ? ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ସିନା ଆମ୍ବ ଗଛ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ୍ବକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବୃକ୍ଷ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟାକ ଯାକ ତ ବ୍ରହ୍ମ। କ'ଣ କହୁଛ? ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେବଳ ଧର୍ମ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛପତ୍ର କୀଟପତଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଠାକୁରେ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମିନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସବୁଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବକାଳୀନ, ସାର୍ବଭୌମ, ସର୍ବବିଦିତ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା, ତାର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ସେ ସକଳ ଘଟରେ ନିଜେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଏ, କର୍ମଜନିତ ସଂସ୍କାରର ବଳୟ ଆତ୍ମାକୁ
ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଲେ ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କର୍ମ କରିକିରି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଯଦି ବା ତୁମେ ସଂସ୍କାରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କି? ରବି ଭାଇ। আর রবি ভাই তো সে কথাটা বেশি জানিয়া কথা। কোণ পাই না বন্ধনকু কাটিলা বালা কিয়ে? বন্ধনকু কাটিলা বালা কিয়ে? ভব সাগর তারণ কারণ হে রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। কলে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। রবি কহিলে সূর্য, সূর্যঙ্কর নন্দন কিଏ? যম শনি। জীবন কাଳ ଭିତରେ ଶନି ଦଶାର ବନ୍ଧନ ବଳୟରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ଦଶା ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯମ ଶନି। ତେବେ ଯମର ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନକୁ, ଯମ ଦଶାକୁ, ଯମ ଦଣ୍ଡକୁ ଏପଟେ ଶନି ଦଶାକୁ କାଟିଲା ବାଲା କିଏ? ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କାଟିପାରିବେ? ରବିନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ। କିଏ? ଗୁରୁ। गुरु केवल जमदंड को काटिला वाला, शनि दशा को काटिला वाला। सी जदि इच्छा करेंगे, बुझिपाल ना? तेज 49-50 चरमर कल्याण देली तत्ते पूर्वर उपक्रमणिकाटा टिके पढ़ीदेवे। कौन से लिखा है? कहले ठाकुर कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य बुंजई। जीवन काल भितर जी जो कर्म करी से फल भोग करने को बाध्य। किंतु गुरु कौन करती? कहले गुरु सीए कार कर्म फल को भोग करांती, पुणी कार कर्म फलर हिसाब करती नहीं, भोग करेइबे। बुझिपाल ना? जयंती जेना जो देह खराब है शेष समय तुम भावुच कि ए समाजर लोक कौन कहते जो मैंने किसी जानती ना, से कह कर्म करथिला एइथिपाई घुसुरी किरी गला नहीं कि ना। तांको जीवन जाकर सी जो भल पाइबा, अन्य को स्नेह श्रद्धा ममता देइचंती, समस्तंक पई कर्तव्य करिचंती। को जन्म जन्मांतर गोटे बाकिया टाकिया थिला। तेबे सीए पुणी कौन करिचंती? ठाकुर मोर 24 संख्या चरम कहले धनरे मु तो जेतेबेले चरम प्राप्ति करेइबी तते निष्कलंक करेइबी, शुद्ध स्फटिक माने सोनाटा को जदि अम्ल रे पोड़ी दिया जाए तेबे कौन हो जिवो? सेदु खादीटा पोड़ीज। खादी पोड़ीगले सी पिओर सुनाटा हो गला। तेणु कथा हूँ कौन, ये जे कर्मफल भोगिले एटा भी भाव ना। देवकी कंसर बंदीशाला थी दुख भोगुला, कर्मफल भोगुला। कहतु देवकीर निजर पूर्वजन्म कथा मने ना, मुंड कोड़ी कांदुची, हे विधाता मते एते दुख देलु कहीं, मु कौ जन्म कि पाप कली, मते कौ जोगी मुनि ऋषि बोधे अभिशाप देइचंती बोली मु आज अभिशापर फल भोग करुची। किंतु देवकी प्रकृत अभिशाप पाइथिले ना आशीर्वाद पाइथिले? आशीर्वाद। से पुण्य फल को भोग करुले बंदीशाला रे ना पाप फल को? पुण्य फल को। भगवान कठू से दुख मागी आनी थिले। आ भगवान तो गोटे कंडीशन रखती, शर्त। सृष्टि आरंभ रे कहले ब्रह्मा जे सृष्टि भी आईला, पृश्नि सुतपा नाम देला। हाँ कि नहीं? सृष्टि आरंभ रे पृश्नि आउ सुतपा दी जन ऋषि थिले। से तपस्या करी जतले बर मागिले भगवान कहले कौन बर मागुच माग? बोइले सुण चक्रधर होइबो आंबर कुमर। भागवत पढ़िबो। हे प्रभु आपण आमर पुओ हेबे। कहले भल कथा, मते पुओ रूप में खेलैब माने बहुत दुख भोगिया पड़ो, कष्ट कले जाई कृष्ण मिले। कहले कौन प्रभु ताले कहतु? कहले एबे मु तुमर पुओ हो पारिबि नाही, अपेक्षा करने को पड़ो द्वापर जुग पर्यंत। कारण कौ जुगर किए माँ बापा हम सेगुड़ाक सब फिक्स हो गला। आउ एते माँ बापा हाँपाई बर मागी जे मु तो सत्य जुगरे गुड़ाए माँ बापा कली, त्रेतया जुगरे बापा गोटे को माँ 3टा बर मागी कौन करवा? बर भिक्षा पूर्ण करा पड़ो। तेज द्वापर जुगरे सेमती 2टा माँ 2टा बापा।
ତେବେ ସେଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକରି ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ, ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ହେବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କହିଲା ପରେ କଣ୍ଡିସନ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଟା ହବୁନି। ତେଣୁ ସେ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଯିଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ହେବେ ସିଏ ବର ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନବ, ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ହବ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ତଥାପି ସଂସାର ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା। ତେବେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ତେବେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କୁହ? କହିଲେ ସିଏ ଜେଲରେ ଯିବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିଏ ମା ବାପା ହବ, ଲୀଳା କାହାଣୀ ଆଗରୁ ତ ଫିକ୍ସ ନା ରବି ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚରମ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ। 3ଟି ସ୍ତରରେ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। କାରଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥୂଳ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ବହୁତ ପରେ ହୁଏ ନା। ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ବାପା, କ'ଣ କ'ଣ ଦବ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଭିତରେ। ହେଟା କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ଜିନିଷ କିଣା ହେବ, କାଳେ ଭୁଲିଯିବା ଲିଷ୍ଟ କର, ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଜିନିଷ ଆସିନି, ଖାଲି ତା ନାଁ ଲେଖାଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଘରେ ହାଜର, ଏଟା ସ୍ଥୂଳ। ବୁଝିଲା କଥା? ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହୁଏ। କାରଣ ଜଗତରେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଲୀଳା ହେବ ଆଗୁଆ ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇ ସାରିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଆସିଲା, ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆସନ୍ତା 800 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦେଲେ। କାରଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ହେଲା ଯୋଜନା, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ, ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ସ୍ଥୂଳରେ ଘଟିଲା କେବେ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲୀଳା ହେବ, କାରଣ ଜଗତରେ ଆଗଠୁ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିଏ ମା ବାପା ହେବ ସିଏ ଜେଲରେ ଯିବେ, ତମେ ରାଜି କି? କହିଲେ ଆମେ ରାଜି। କହିଲେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଖ, ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ୟା ପରେ ତ୍ରେତୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ 17,28,000 ବର୍ଷ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆୟୁଷ 12,96,000 ବର୍ଷ। ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ 8,64,000 ବର୍ଷ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ କ୍ରମାଙ୍କରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ତୁମେ ମୋର ବାପା ମା ହବ। ରାଜି ତ ଏତେ କଣ୍ଡିସନରେ? ପୃଶ୍ନି ସୁତପା କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ପୃଶ୍ନି ଆଉ ସୁତପା, ସେ ଯୁଗରେ ତମ ନାଁ ହବ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ। ଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଥିଲେ ନା ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି? ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ମା ମୋର ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶେଷ ସମୟରେ କେତେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ସିଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହ, ଠାକୁର ଚରମନାଥ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ସିଏ ଆଶ୍ରିତା, ଯଦି ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ସେଟା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନା ପାପ ଫଳ? ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା। ହରି ହରି ବୋଲା।